जिले के ग्वालपोखर थाना अंतर्गत पांजीपाड़ा इलाके में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति का नाम सामने आते ही भारी हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स ने हाल ही में कुछ बिहार के शमशेरगंज इलाके से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक व्यक्ति का घर बांग्लादेश में बताया जा रहा है और उसी व्यक्ति का तार ग्वालपोखर के देवना गांव से जुड़े होने का आरोप है। कपड़े का फेरीवाला बताकर ससुराल में बनाई जगह। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शफीकुल नामक इस संदिग्ध का ससुराल देवना गांव में स्थित है। कुछ साल पहले उसका विवाह स्थानीय निवासी शकीना से हुआ था। उसे अक्सर पांजीपाड़ा इलाके में देखा जाता था, लेकिन वह असल में क्या काम करता था इसे लेकर स्थानीय लोगों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। शफीकुल की पत्नी शकीना ने बताया कि उसे अपने पति की किसी भी संदिग्ध या गैर कानूनी गतिविधि की जानकारी नहीं थी। लगभग 12 साल पहले उनका विवाह हुआ था। शकीना के अनुसार शफीकुल ने खुद को कोलकाता का निवासी बताया था और कहा था कि वह कपड़े का फेरीवाला है। हालांकि पिछले 2 सालों से वह घर नहीं आया था और न ही परिवार के भरण पोषण के लिए कोई पैसे भेजता था। আমার নাম নির্মল বিশ্বাস। আমি জেলার এক্সিকিউটিভ মেম্বার এবং গোয়ালপুকুর বিধানসভার লিগ্যাল টিমের লিডার বিজেপি। হ্যাঁ, আমাদেরও কানে এসছে যে এসটিএফ এর মাধ্যমে গোয়ালপুকুর থেকে এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পোখরিয়ার দেওনা থেকে একজন পাকিস্তানি গুপ্তচর তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কি জানেন এই সম্বন্ধে, যে লোক কি থাকতো কোথায় কি জানেন? আমাদের কানে যেটুকু খবর এসছে ও শ্বশুর বাড়ি কোথাও বানিয়েছিল। এরকমই বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে এসে অনেকে অনেক জায়গাতে তাদের আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতায় এই দেশে ঘাঁটি গেড়ে আছে, যাদেরকে বিগত সরকার কখনোই তাদের উপর নজর রাখেনি। কিন্তু বর্তমানে যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হয়েছে, শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় সমস্ত বিষয়ে নজর রাখছেন এবং আতঙ্কবাদীদের জায়গা আগামীতে জেলেই হবে। আপনার নাম এবং এই এলাকা কি দায়িত্বে আছেন? আমার নাম লাল মোহাম্মদ। এই এলাকা কি দায়িত্বে আছেন? এখন আর কি দায়িত্বে আছি, দিদি যখন পড়ে গেছে তখন কোনো দায়িত্বে নাই, এক্স প্রধান হিসাবে এখন আছি। বলছি, একজন পাকিস্তানি গুপ্তচর এই পাঞ্জিপাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার হয়েছে কাল। এই বেঙ্গল এসটিএফ এবং পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেফতার করেছে, কি বলবেন বিষয়টা? তাকে দেখেছিলাম দেওনাতে, একটা বিয়েও করেছিল, কিছুদিন যখন ছিল ও, কিন্তু প্রায় 3-4 বছর থেকে আউট। এখন কোথায় থাকতো না থাকতো শুনলাম আজকে যে ধরা গেছে। রাতে নাকি ওকে নিয়েছিল ওর বাড়িতে ওর বউ বাচ্চা দেখার জন্য, ওরা চিহ্নিত করলো, তারপর আবার শুনলাম যে নিয়ে চলে গেছে। শ্বশুর বাড়িটা কোথায়? দেওনা। দেওনা। কি নাম যাকে ধরেছে? শফিকুল। মানে ওর মানে এমনি গতিবিধি কি দেখছেন? গতিবিধি না, ও মানে আটাং পাটাং এদিকে ওদিকে ঘুরতে ফিরতেই থাকতো। কাজকর্ম কি করতো না করতো সেগুলো আমরা জানতাম না। এমনি আসল বাড়ি কোথায়? আসল বাড়ির সম্বন্ধে আমি জানি না। কি শুনছেন কিছু? হ্যাঁ, কিছু কি শুনছেন? এখন শুনলাম যে বাংলাদেশ বাড়ি। আপনারা তো এলাকায় দীর্ঘদিন শাসক ছিলেন, দীর্ঘদিন প্রধান দায়িত্ব ছিলেন, কোনো গতিবিধি দেখেননি কিরকম, মানে স্বভাব এলাকায়? ও যে কি কাজ করতো, কি ব্যবসা করতো না করতো, এগুলার পিছনে তো আমরা ঘুরিনি, আমরা জানিও না, কিন্তু জানি যে ও এখানে দেওনায় বিয়ে করে থাকছে। এত বড় একটা ঘটনা, একাধিক তথ্য সংগ্রহ করে ভারতের পাকিস্তানে পাচার করতে, এমনকি অনেক সিম কার্ডের ব্যাপারে উঠে আসছে, এমনকি জাল নোটেরও কারবারের সাথে যুক্ত ছিল। এগুলা সম্বন্ধে অত জানি না। কি চাইছেন? চাইছি ও যদি মানে বিদেশি হয় তো ওর শাস্তি হোক, শাস্তি হওয়া উচিত। মানে কোনো রকম যে এখানে কোনো লেনদেন দেখতেন কারোর সাথে? না, এইসব শুনিনি, এরকম শুনিনি। ঠিক। আপনার স্বামীর কি এখানে ভোটার কার্ডটা আছে? হ্যাঁ, ভোটার কার্ড আছে। বাড়িতে আছে এখন? ওই নিজে ওর কাছে আছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স সব কিছু আছে। আপনার স্বামীকে যে গ্রেপ্তার করা হলো, এই যে পাকিস্তানে ভারতের সমস্ত তথ্য পাচার করতো, এমনকি জাল নোটের ব্যবসা করতো? না, এটা ভুল কথা, আমি কোনোদিন দেখিনি। আপনি জানেন? কি নাম আপনার? সকিনা। সকিনা কি? ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।